टिके हार्ड करी पछारबी आउ से भौणी हेउछंती से वंश ये हिसाब रे साड़ी हेबो आउ ये पटे बाबू हेउछंती बणजा हेबो आउ तमे उभय को मु कहबी आ जण जण पछारला गोटे समय भी बहुत कम पुओ जन्म होइछि दुनिया जन्म होइछि माने आदि नहले खाली की बाहेबो जियो जदि जियो जन्म नैछि माने आदि नहले खाली की बाहाई के जीवो कोडी ना कोडी से बाहाई के जीवो तो से जिनसटा वंशर मर्यादा आउ बंधु बांधवर मर्यादा प्रकारे जोड़ा हबार थिला सेटा हेनी सेटा को खिलाफ हो जाइछि बोली कि उभय परिवार भी मन दुख अछंती जोड़ा कि चारि लोक सामना रे बेदी रे बाहागर हबा से स्नेह ममता से भल पाइबा जोड़ा मिलबार थिला चारि लोकंकर आशीर्वाद बंधु कुटुंब परिजनकर जो चारि जनकर आशीर्वाद मिली थांता सेटा मिली पारुनी मिलिब नाही मध्य सेति पई परिवार भी दुख प्रकाश करुछंती तो कौन करिया आजिका दुनिया सही बढ़िया चली उभय दुईकर परस्पर भल पाइबार येटा बोधे बढ़ी जाइछि तेणु से माने उभय मध्य विचार कर कोएले भी विचार कला ना बापा माँ कर जो मान मर्यादा अच्छी आउ झील भी माने चिंता कला ना जे मोर फैमिली रे गोटे मान सम्मान अच्छी मर्यादा अच्छी ए प्रकार उभय भी चिंता कला ना आम क्या जड़े निंदा करी कहबा ना उभय समान हेले यदि उभय समान नहीं न थांते केबे भी आके पड़े आस न भूलटा हेछि उभयंकर तेणु जो जिनसटा भूल हेछि से भूलटा को आमे कोन जेतु आमे भूल करिछे से जिनस को भविष्य रे जेमिति दुई जनकर भल पाइबा थिला बापा माँ हमको जन्म करचंती दीर्घ 10 मास 10 दिन रखी हमको पेट रे रखी हम केते कष्ट जंत्रणा आमे जन्म करके पुणी लाड़न फाड़न करके हम एडेटी बड़ करिछंती तांकर भल पाइबा स्नेह ममता को आमे हाथ रे हाड़ै देकी आमे गोटिए पुअर हाथ धरे धरिकी आमे विश्वास करके पढ़ाई आसे ठीक सही बढ़िया झील भी सही प्रकार चिंता करार अच्छे पुआ भी सही बढ़िया चिंता करार अच्छे आज दिन रे जेमती भल पाइबा थिला आगामी दिन रे भी सही बढ़िया थाओ जेमती विश्वास नहीं कि तमे उभय पढ़ाई आसलो परिवार जन को बापा माँ को न जन पढ़ाई आसलो सही बढ़िया से विश्वासटा सब बेले आपण मानक भितरे जारी रहू से भल पाइबा थाऊ से स्नेह ममता थाऊ तो आम पूर्व वक्ता आज्ञा माने बहुत सुंदर कथा कही आजिका दुनिया रे आजिका डेट रे कौन होछि आमे एक्चुअली देखबा गले ए बयसर बाहाबा कथा बाहाबार बयस नुह आम भी सही बढ़िया आइछु बहुत कम बयसर बाहा आइछु मो से जिनस कहि रखबा चाहे एइटा हमर उपयुक्त बाहाबार बयस नुह तेणु करी एबे आमे बाहा आइछु धीरे धीरे आमर बयसटा बढ़ी बढ़ी चलबो जते बढ़बो कौन हम ए जिनसटा माने सकारात्मक नहीं कि चिंता कले भल किंतु नेगेटिव माने नकारात्मक नहीं कि चिंता कले खराब भी ए जिनस मु जो कहउची से बाटक भी जाई पारे किंतु मु कहि रखबा चाहे एबे बाहाई छ बाहाइला पर कोन हबो मासे 2 मास 6 मास वर्ष पर्यंत भल चलो तापर कोन हबो एबे आमे आगे पछे भल मंद मो भविष्य केमती छड़बी मो बाहाई बिजी मो काम दाम जानिनी मु केमती काम करी जीबी मु केमती छड़ी जीबी से चिंता हमें करिकि हमें जाऊ जेतु चिंता द्वारा हम बहुत पछरे होछु जेतु हम पिला जाको क्रिकेट खेलबा भविष्य हम एटा ए जे हमर तेनु जते बडा भविष्य हबो जते बडा ये हबो अंगेर पिजन जाकडे एमती बहुत जगह रे हुए किंतु सेमती न हे भगवान न करंतु अंगेर पि एउ असर पि एउ कोन होची बाहर चला बुला पार कितोड गला बिडु कोन होची जाई जाई आउर भलो जियो देखबो कुडी एमती से जगह रे अबाटा को जीवा पड़ी थाए आ जियो लेले मध्य
ଆଉ ନା ପୁଅ ପିଲା ଠାରୁ ଆଉ ତାଠୁ ଭଲ ଦେଖିଦବ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଅବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଉଭୟ ଯେହେତୁ ତମେ ଭଲ ପାଇକି ଆସିଛ, ଭଲ ପାଇକି ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କଣ ଉଭୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏରିଆର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ବୁଝେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଉଭୟ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମାଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପରମ୍ପରା ବି ଆମେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଯାଇ ଆମକୁ କାଲି ସକାଳେ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ସମାଜ, ଆମର ଧର୍ମ, ଆମର ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯଦି ନ ରଖିକି ଯଦି ଆମେ ଖିଲାପ କରିବା, ଅବାଟକୁ ଯିବା, କାଲିକି ସକାଳେ ଆମକୁ ଏ ସମାଜ ଏ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବ। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ନ ହଉ। ଏଙ୍ଗାଲେ ଉଭୟଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ। ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନ। ଭଲ ପାଇବା ଏଠି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେ ଜିନିଷ କହିଲି, ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନକାରାତ୍ମକ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଖରାପ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ବି ପଜିଟିଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଆମେ ଯାଇ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାର ବାବୁ ତାର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାକ ଆଇଟମ ନାମ ଯେହେତୁ ଆମେ ତ୍ରଙ୍ଗବାନ ଦେଲେ ଆଣି ତାର ମନର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଣି କ'ଣ ତା ମନ କ'ଣ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀର ମନ କଥା ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ତାର ମନର କଥା ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ସ୍ୱାମୀର ମନ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ବି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାର ବଞ୍ଚାଇବା, କେମିତି କ'ଣ ପୋଷିବା, କେମିତି ରହିବା, କେମିତି ଘର ସଂସାର କରିବା, ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି।